mais maintenant me Bamako ya nsigile mea. Donc nous sera ma biya makema bashie. Et donc kuma chama mene kunga bi ko chama mene kunga monter réseaux sociaux koye et ne babana. Donc mani malien be fait déjà ko do kay ala ka dairos mea. Ne ba don bitene kuma donyi mais ko côté digi tchekono bala. Mama fo ika tchekono la fana quoi. Voilà, bitene kuma donyi mais trop c'est trop. Il faut que nga kuma e bi kuma be mogomi kan bi kibaru ya nyemunu ma be mogomi kan. Ntese ka nda delento kasoro makuma. Donc orido. Donc il a fait représenter tout comme on nene Saturne kabokai. Donc maintenant il date sera kuma ronindoma muye kuma ere bakurumbai. Donc abe jonka kuma ere bebe jonka il te doit détailler la information di toma. Bon ni iba wanne kun Furulendo, Furu Sara, il y a à peu près 1 an, mais apparemment, ne fait ni ala Furuda, ala Furusada. Donc, ni ko munkerana bana, ou ya a banin de nebulu. Mais depuis Dugujera, en fait, on avait quand préparé katane bara klebinani sarakabola. Mais bi, kuma donnana, kuma yin touché trop. Ni ne ma kuma bi. Wallahi bilay ne ba shube wuli avec kuma ne fait parce que moro ingratitude ni ne ma kuma bi meke ingrate et dans ma vie me fin ni ala fait ala kana moro ka nyuma tongono ka soro mafo et moro muka nyuma me na muka nyuma fo bi o Sidiki Diabaté nini iba farala ya 1 an et janvier passé de combat que 1 an nini iba farala ma fara ko nyuma na ayene blatogo mina ala bado kira bado foka isio ko do ala shu ko lemba mogom dona ne jigi koro to Sidiki Diabaté a folo amake cheni muso ya kama amake togonyini kama amake fushi kama ayake ala kama kira kama ne be ga fo ni denche ayake odi kama ne dini fichini ne bembulu. Ah, donc, en blala nyona chou fait vers 3h du matin. Donc, à koko ngabo, ni den fitini. Wa sera la ma 1 an et demi sera à Bimbolo, à Mangene, à koko ko ngabo. Mon problème ta là. Sauf que, n'était ce gabo, c'est pas comme si n'a valzine n'a beta. En so, mina, moitié, presque moitié n'était moitié à l'état. À 3h du matin, et à côté financier, n'ebe position na, et chou fait une idée, ibetami. Donc aere bora ka isio blagana ko ka ayaka isio blagana ko voilà anye wani netay ni aletay donc on ata bon tena saka do détail bela parce que ni moko ko kibe ifari yoro betro fo ibi yere nini en tout cas isio blagana sauf que en même temps meka kuma do meka ke na fo nini Sidiki be nyogondo ibari koka non ibare neni Sidiki njira nyogona an me yoro soro an me nyogon soro yoro chama ade da ina na Sidiki m'a toujours respecté et motara fana be no ye Sidiki ka petini na be nyogondo très bien anye école ke to mi rubu nyogon fin no lu bebe nyogondo donc ne bora ne parents comme n'a fa kuma madame la togomina ne bora kaide ne parents ne ga soutien c'est vrai que mbalima wera ou bien mais mo depuis ne 18 ans ne nana ne ka furu ka den soro ko ne ka kla ka mo wele ko meta sigo kan a chemain o te o maloya benela fierté be ma o la quoi nte se ko ke donc après en koromso were kumbe ya une cousine ni obla on ta do me Sidiki la soro togomina donc aye Sidiki la soronye parce que ale be bo chou fait boîte ni fon kadai aye Sidiki la soronye ni Sidiki mara téléphone na ni kuma nya fay parce que ntaro ma nya fo mo mi ibani munu be nyoron fait be u benku u juguye parce que a chama ba kumbe yoro na iba be kana bo mo shima sorula mu ba fo a iba idée ne bien idée mba de bien ou to au moins du coup koninga je ibe soro ka keta makuma chena oncle dobe onana o lui ndeme ka pour que ngase ka ta donc après ni Sidiki kumara nous on à beffo quoi mais j'ai les émotions je peux pas j'arrive pas
Sidiki nana a ye na sigi a ye kuma min fɔ n ye a bɛ ni Ala de cɛ a ye dusu sumaya kuma fɔ n ye hakɛ to ne tɛ se kuma la a ye n dusu sumaya don n den kama ne bɛ fɛn caman to yen ne b'a kɛ n den de kama dɛ Iba ye kumara depuis le début n tɛ ka kuma fɛn kelen pe dɔrɔn de kama n tɛ ka kuma k'a fɔ ko n bɛ siran n tɛ ka kuma k'a fɔ ko Iba ka kuma fɔta bɛɛ ye tiɲɛ de ye ne ma n bɛ ka n ban ka kuma o si tɛ n den nin dɔrɔn kama mais ne bɛ mun fɔ Iba ye ne ye jeli de bɔn Iba ye a banna ne fana sɔrɔ ne n'ale den ne n'ale jeli de tɛ dudu veine kɔnɔ n'o sen jɔlen don o bolo jɛlen don ne n ta di Ala ma donc pour être bref Sidiki wele Sidiki ye dusu sumaya kumaw fɔ n ye a mana n ka secours la parce que fɛ ko kuma don parce que a bɛ fɛ ka profiter parce que ou bien a bɛ fɛ ka mal kɛ Iba la a nana de comme i yɛrɛ b'a ka interview bɛɛ kɛ ko Sidiki ale frère ye mais ni e y'i muso n'i den bila kɛnɛ ma ni e frère ye o dɛmɛ o kuma bɛ min bi u b'o transformer k'o kɛ fɛn parce que maintenant u b'o ranger k'o fɔ dɔrɔn u b'o transformer k'o kɛ ko wɛrɛ ye Sidiki n tɛ galon tigɛ Sidiki ye ne loger et bien même wallahi il m'a bien logé ni ko n b'a remercier dɔrɔn wallahi n bɛ danga de don a la dɔrɔn parce que fɛn tɛ n bolo n t'a dɔn n b'a remercier cogo min na Ala dɔrɔn de bɛ se k'a sara ye a ye loger a ye so ta k'a fɔ nɛnɛ i ni den e den ye ne den de Iba ye ne kɔrɔkɛ de ni e ye ne bila Iba e dɔgɔnin e yɛrɛ ka kuma e ka jeli n'o ye ne ta ne bɛ se ka mun kɛ k'a remercier kɔ a ye na loger a don n fa tɛ n kɔrɔ n ba tɛ n kɔrɔ n somɔgɔ fosi tɛ yan ni den an taara a y'an bila so kɔnɔ minɔgɔ m'a minɛ kɔngɔ m'a minɛ fosi m'a minɛ an ye 1 mois kɛ ten fɔlɔ a ko nɛnɛ i b'i ka so Iba ye ne kɔrɔkɛ de n'i bɔra Iba fɛ yen i kana kuma mais i b'i ka so a ye n dusu sumaya n ma fɛn fɔ fo 1 mois tɛmɛna ten interview bɔra OM comment on appelle site dɔ bɛ OM voilà olu nana ka kuma après o ko taara de loin après n y'a dɔn k'a fɔ Iba de yɛrɛ ye olu wele ka kumaw fɔ i ma ye n ma kuma jeli in kama ni halisa n y'a bɛɛ to yen a ka passer jeli in kama n'o ye n den n y'a bɛɛ to yen a ka passer ani n ba Ala ka hinɛ la a n'o kumakanw kama n y'a bɛɛ to yen a bɛɛ passera ten tɔ kana kalo 2 tɛmɛ kana kalo 3 tɛmɛ fo n ka n ka yɔrɔ sɔrɔ fo n ka yɛlɛma ni Sidiki bɛ ne ka so ne bɛ so min kɔnɔ bi n filɛ ni sigilen yɔrɔ min na ni n wolodenni ni cɛ a tɛ so in yɔrɔ dɔn n bɛ kali Ala de la a ka bon n ka kalili ma Sidiki tɛ so in yɔrɔ dɔn fo bi mais ni fɛn o fɛn ko bɛ na a y'o de fɔ mais ni fɛn o fɛn ko bɛ na ne den ko b'a la a jɔlen bɛ n'a ye ɲinɛ y'a san 1 de pour que ka mankan éviter n tɛ Iba ne ni Iba nin y'a san 1 de n'a bɔra un moment problème tɛmɛna ni OM kelen in na après an taalen tribunal ni fɛnw na a ye ɲɔgɔn ye o dɔrɔn na sinon san 1 ne ɲɛ ma da Iba kan ne yɛrɛ ta ye 1 mais o san 1 pour que ka problème éviter ma Iba n'a den fara dɛ Ala de bɛ yan ma Iba n'a den fara mais a n'a den ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan ma nɔnɔ ko exige la ma jiko exige la fɛn de ko den fɛn na n yɛrɛ bɛ n débrouiller n yɛrɛ ye ani ne bɛ terimuso yɛrɛ tɛ ne bolo a bɛɛ balima de fɛn bɛ ne bolo parce que u ye n soutenir cogo min na n t'a dɔn ni ko n b'a fɔ dɔrɔn n bɛ dɔɔnin bɔ a la ka Bamako fo Paris fo Kayi ni ko n bɛ dɔ fɔ dɔrɔn n bɛ dɔ bɔ a la terimusow tɛ tuguni quoi parce que balimaya rôle le ta ni balimaw bɛɛ de ye n soutenir donc grâce à Dieu ne den ma minɔgɔ a ma kɔngɔ a un an ye ani a fa ma ɲɔgɔn ye peut-être mentalement n t'a dɔn n'a bɛ jouer a kan mais en tout cas a fɛrɛ bɔlen kɔni don et Dieu merci donc n'u ye o ɲumanya de ta bi k'u b'o kɛ ka Sidiki Jabate bisigi franchement ni ne ma bɔ ka kuma dɔrɔn Ala bɛ jiginna parce que ne tɛ se k'a to ne kama mɔgɔ ka ɲumanya ka k'i bolo tɔgɔ tiɲɛ ni ko sugu dɔw ye
Ok, Nene, quel message tu as adressé maintenant aux Maliens et surtout aux gens qui sont sur les réseaux sociaux? Bon, ma mene bolo ka ɲɛsin Maliens ma, mais commencer ibala. Ni ne ko ne be kuma ni kuma dɔ mɛn par rapport ne ni Iba ba ka situation kan. Kuma bɛɛ la o ye choqué dɔɔni, mais ni ko n bɛ n ka ɲumanya fɔ, n bɛ n ka baraji tiɲɛ. Mais fɛn mun tɛmɛna ne ni Iba an'a ba cɛ, Ala b'a dɔn, kira b'a dɔn. Sinon ne ba banna a tile 40 jeudi inshallah. Iba ma ne wele karisa sabi kɔrɔ a ma se Ala fana b'a dɔn, kira b'a dɔn, Iba kun bɛ ne ba bolo fila kɔnɔ cogo min na. Aw ma ya? Donc Iba ne bɛ mun f'i ye dɔrɔn Ala k'i ba mɛn i kɔrɔ, Ala k'i ba mɛn i kɔrɔ, Ala ka dili mɛn i kɔrɔ halisa. Sinon après n bɛ mun f'i ye, ne ka dayɛlɛlen dɔ i ye dɛ, i den ne ye 5 ye, ma deli k'i empêcher k'a lajɛ, n tɛ n'i empêcher fo ka diɲɛ wuli. Donc quand tu veux i b'a ye ne tɛ se k'o kɛ, Ala de y'o kɛ, Ala d'aw jeli kɛ kelen, ne m'o kɛ, Ala de y'o kɛ. Donc ne ka dayɛlɛlen b'i ye tuma o tuma ka di ye. Mun ye Malien tɔw ta ye, ne bɛ mun fɔ, bon de base ne tɛ réseaux sociaux kan, bon n bɛ tɔgɔ tiɲɛ, ouais stariya de ka d'a ye, ouais a bɛ tan, mais n tɛ réseaux sociaux yɛrɛ kan. Mɔgɔw tɛ n ka fɛn ye réseaux sociaux kan, fo ni mɔgɔ min taara kuma dɔ fɔ n ye k'a bila a kan. Et a bɛ n choqué fana, ne b'a ye généralement n'u y'a fɔ n ye, je suis obligée, n tɔgɔla kuma de don, n bɛ yɛlɛ ka taa lajɛ, musow de ka kuma ka ca, musow de ka critique ka ca. A kana kɛ girl power ye, mais san'aw ka mɔgɔ accuser, aw bɛ kuma ɲini ka kuma tiɲɛ dɔn. Donc n'o kɛra, c'est pas obligé que mɔgɔ ka ne défense ta, mais a ye kuma ɲini aw ka kuma tiɲɛ dɔn san'aw ka kuma, parce que ne b'a dɔn aw bɛ nin temps-baden mun ta ka mɔgɔw critiquer ka nɛni ni fɛnw kɛ, a stress ka bon aw ma. Donc ne bɛ mun fɔ Malien tɔw ye, ne tɛ internet kan, j'ai jamais voulu être une personnage public, ça m'intéresse pas, mais ne ka vie privée yɛrɛ ka étaler dans les réseaux sociaux quand ça me plaît pas. Mais n'a ma ɲa a kɛra ni parti kelen a décidé ka an ka vie étaler, mun ka d'a yɛrɛ o de étaler, parce que voilà i ka tiɲɛ ani tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kelenw tɛ, i m'a ye. Et puisque a étaler la a y'a ɲini san'aw ka parti kelen ta, ne siɲɛ fɔlɔ de ka kuma, mɔgɔ caman fɔ Nɛnɛ a dit ça, Nɛnɛ a fait ça, wallahi billahi ma deli ka kuma, ni ye siɲɛ fɔlɔ de ka kuma. Aw de siɲɛ fɔlɔ kan justifier ko la, et ko mun don, et ça me tenait à cœur, voilà o de kɛ ɲun justifier, aw ma ya. Donc n'aw ma ɲa mɔgɔw y'u ka problème bila, aw kana fankelen ta kɛ quoi, aw b'a ɲini. Ça fait 1 an que don o don ne de bɛ ka fɔ, mais en 10 ans de mariage, en 10 ans de relation et 6 ans de vie commune, aw fana kan k'a dɔn galo mun ma ye o bɛɛ kɔnɔ, tile 2 farali o sɔn bɛɛ bɛ ye muso la cogo di. Dans la vie il faut réfléchir, aw ka kow tiɲɛ ɲini, aw ka kow tiɲɛ dɔn san'aw ka kow juger, o de ka ɲi. Voilà, donc mɔgɔ sinon mɔgɔ tɛ ne ka vie dɔn dɛ, ni mɔgɔ tɛ Bamako, terimuso tɛ n bolo, ni mɔgɔ minnu depuis toujours ni minnu b'a la, n'olu kelenw de b'a la, depuis Kayi fo Bamako fo Faransi, ni mɔgɔ kelenw de b'a la. Donc a ye essayer ka ko dɔw ɲɛɲini, aw kana don fɛn dɔw la aw tɛ mun dɔn. Donc kuma laban mun yɛrɛ bɛ n bolo k'a fɔ, n b'o adresser Sidiki Jabate la. Sidiki Jabate, Malien n'o b'aw ma dugu la, Sidiki ye ne loger, a ye n nourrir, Ala k'a sara, Ala ka mɔgɔ d'a ma mun b'a ɲɔgɔn ka ye, mun b'a den ladon a kɔfɛ, parce que a ye mun kɛ ne ye o sumalen bɛ ne si ma, ne den ta ni y'o fɔ dɔrɔn n bɛ dɔ bɔ a la. Donc Ala k'a sara halisa, ne b'a fɔ aw Malienw ye, aw k'an dɛmɛ ka Sidiki Jabate remercier, Ala kana jugu sa la halisa, Ala ka janfa fɛn fɛn ɲɛsinnen b'a ma, Ala k'a bɛɛ bɔ a kan. Ba i y'a mɛn k'i bɛ jɔ janfa la, a sirili ɲɛna de, sinon Sidiki ye ne
bibina n b'a fɔ n teri ɲuman de don n kun b'a fɔ a kun b'a fɔ a yɛrɛ ka kuma b'a fɔ mamuso par rapport à Iba ko mo tɛ a kɛra n teri ye maintenant a kɛra n balima de parce que mɔgɔ mɔgɔ kɛra ne ka cɛmanin kelen fɛ ne t'i i tigi sara sɔrɔ a y'a la don wa a bɛ ka continuer k'a la don donc ala k'i sara mun ye Iba yɛrɛ ta ye halisa ala k'i sara halisa ala k'i sara ala ka hɛrɛw yɛrɛ k'i ye halisa mais i ka ne tɔgɔ bila merci beaucoup. Merci beaucoup. Bi an kun ni nɛnɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a dan sera ka kuma damadɔ ma minnu bɛ ka accuser réseaux sociaux sanfɛ ni kun y'ale ka message ye ka adresser malien bɛɛ lajɛlen na et surtout à Iba Wan son ex-mari. Merci beaucoup. Aw k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Restez sur notre chaîne. Merci beaucoup.